जय जगन्नाथ। आपणको मो यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपणको पई एक स्नैक्स रो रेसिपी नहीं आसी जे आपको आपण घरे अति सहज रे बने पारिबे। पूरा मार्केट वाली खास्ता सहित खाइबा को बहुत क्रिस्पी। तो चलंतु तैयारी करबा आज रो रेसिपी आलू पेटिस। आलू पेटिस बनेवा पई प्रथमे तार मसाला तैयारी करबा। कढ़ाई रे तेल गरम करबा, सेथिरे गोटा जीरा सोरिष पकाइबा, सेथिरे कटा पियाज, कंचा लंका, भुर्सुंग पत्र, गाजर, हलदी गुंड, जीरा गुंड, धनिया गुंड, लंका गुंड, अल्प पानी देदेबा, सेथिरे स्वाद अनुसार लुण पकाइबा, ताकू किछि समय पई छाड़ी देबा। एबे हमर गाजर भलो भाबे सिझी गलानी। आपण चाहिले गाजर को मध्य स्किप करि परिबे। ता ऊपर सिझा आलू को पकाइबा, ताकू भलो भाबरे गोळै नेबा। एबे सेथिरे कटा धनिया पत्र पकाइबा। एबे हमर मसाला प्रस्तुत हो गला। एबे आलू पेटिस बनेबा पई डो प्रस्तुत करिबा। प्रथमे 1 कप मैदा नेबा, सेथिरे स्वाद अनुसार लुण पकाइबा, सेथिरे 2 रु 3 चमच रिफाइन तेल पकाइबा। एहा जगह आपण घी मध्य व्यवहार करि पारिबे। ताकू भलो भाबरे गोळे नेबा। एभଳି हाथ रे मंथी ताकू खास्ता बनेबा। एभଳି हाथ रे 10 मिनिट पई मंथी ताकू खास्ता बनेबा। एबे देखंतु हमर मैदा हाथ रे मुठा हो जाउछि। मुठा होई गले जानिबे हमर खास्ता होई गलानी। एबे सेथिरे अल्प अल्प करी पानी देबा। ताकू भलो भाबरे हाथ रे चकटी डो प्रस्तुत करिबा। एबे ताकू किछि समय पई घोडणी घोडै छाडी देबा। घोडणी बाहर करी सेथिरे छोट छोट गुळा तैयारी करिबा। एबे ताकू राउंड शेप रे बेली नेबा। पतला करी बेलिबे, अधिक मोटा करिबे नाही। आपण जेतिकी पतला बेलिबे सेतिकी अधिक क्रिस्पी बनिबो। एठी मु 2 रु 3 चमच रिफाइन तेल नै जी, सेथिरे कॉर्नफ्लोर को ऐड करिबा। ताकू भलो भाबरे मिक्स कर देबा। एबे हमर मिश्रण प्रस्तुत हो गला। एभଳି भाबरे मु सब रोटी को बेली नै छी। प्रथमे गोटे रोटी नेबा, ता ऊपर कॉर्नफ्लोर लेप को लगाइ नेबा। एभଳି हाथ रे चारि साइड रे लगाइ नेबा। ता ऊपर किछि मैदा ऐड करिबा न लागिबा पई। ता ऊपर आउ एक रोटी को दे देबा। एभଳି भाबरे मु 6टी रोटी को नै जाई छी। एबे ताकू एकाठी करी बेली नेबा। ताकू एभଳି फोल्ड कर नेबा। एभଳି चारि साइड रो फोल्ड कर नेबा। एबे ताकू चाकू सहायता रे काटी नेबा। सेथिरे मसाला पुराइबा। पेटिस बनेबा। पेटिस बनेला बेले एई साइड रे आपण किछि हाथ रे पानी लगाइ नेबे, जहा द्वारा से आउ बाहर को खुलिबनी किंबा भीतर को तेल पसिबनी।
ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାରି ସାଇଡ଼କୁ ଚାପି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପେଟିସ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବନାଇ ଦେଖାଉଛି। ଏଭଳି ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ପାଣି ଲଗାଇ ନେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ହାତରେ ଏଭଳି ଚାପି ନେବେ। ଏଭଳି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଆମର ପେଟିସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପେଟିସ୍କୁ ଫ୍ରାଏ କଲାବେଳେ ତେଲ ଅଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ତେଲ ଗରମ ଦରକାର ତାକୁ ହେତିକିରେ ରଖି ପେଟିସ୍କୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଚାରି ସାଇଡ଼ରୁ ପରସ୍ତ ଦେଖାଗଲାଣି। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଟିକେ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବେ। ଏବେ ପେଟିସ୍ ଆମର ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ି ନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟିସ୍ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ତା ଲେୟର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆଳୁ ପେଟିସ୍ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି। ଆଉ ଏହା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଏହିଭଳି ପେଟିସ୍କୁ ଆପଣ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟିସ୍ ଆମର କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି। ଏକଦମ ମାର୍କେଟ ଭଳି। ଆଉ ସେ ହାତରୁ ଧରୁ ଧରୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଖାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆଳୁ ପେଟିସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିମ୍ବା ରିଲେଟିଭ୍ସଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।